बेस्ट डिजाइन रो सबटा गुटे आसी जाउछे हमर इनो 500 नु स्टार्ट होचे संबलपुरी साड़ी कॉटन साड़ी शिफॉन साड़ी एथिरे ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा एते जल्दी हो जे टी बुकिंग कर नेबे डबल स्टार रे आसबा लाइनिंग रे अछि सेटा देखो बेस्ट डिजाइन अछि डबल बॉर्डर रे ए डिजाइन बहुत चार एटा माने बहुत जल्दी स्टॉक आउट होई आसी कम प्राइस है बोली। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो संबलपुर श्री गणेश लूम के जोहार जेमा समले आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें छोट छोट साड़ी नु स्टार्ट करमा सान साड़ी नु 700 नु देखामा देखो आज हमें 700 टंका रो स्टार्ट कर देमा साड़ी इरा उठे रेड कलर रे आसी गला देखो एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि ना इटा रेड कलर रे आसबा आई सर आंचल टा हमें फर्स्ट देखि रमा देखो एंता आसबा ता आंचल ता आंचल एटा 700 टंका रे आसबा एटा होछ फुल बॉडी मात्र 700 टंका रे एटा एतार कलर ऑप्शन आसी जिबा देखो बंडल अछि एतार कलर माने आसी जिबा 7 8 टा कलर आसी सरबस एटा उठे आसी होला एटा उठे भी बहुत चलसी ना एटा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसबा एटा आसबा 1900 रे 1900 एटा भी कलर ऑप्शन मिली जिबा कलर मिली जिबा ब्लाउज पीस रे आसबा एटा उठे भी बहुत वायरल कलेक्शन जहा के दरकार टिके जल्दी बुकिंग करनो तीनटा कलर आसी जाउछि त एटा उठे तार बाद आसी होला 1100 रे 1100 टंका रे एटा अछि मेहंदी कलर रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन एटा अछि फुल बॉडी रे देखन तार भी कलर ऑप्शन माने आसी जिबा 4 5 टा कलर आसी जिबा ई सेम डिजाइन रे 1100 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा उठे एम्ब्रॉयडरी वर्क रे आसी जाउछि स्टैंडर्ड बॉर्डर अरे ब्लाउज पीस वाला ना ब्लाउज पीस वाला आसबा इतरे ब्लाउज पीस अछि एटा होचे आंचल आ फुल बॉडी देखिला माइतर आइता प्राइस काना रहबा 1300 रे आसबा 1300 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा त कलर ऑप्शन कलर माने आसबा एटा कॉफी कलर आसी गेला एटा होटे देखन मेरून कलर रे आसी गेला सेम 1300 टंका 1300 रे आसबा जिन्ना नेले 1300 टंका रे एटा आसी जाउचे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसबा पतांगी डिजाइन रे एटा होचे तारा आंचल आसबा ए ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा आइता फुल बॉडी टा देखि देखो एटा 1700 रे आसबा 1700 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा तर कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे सेम 1700 टंका एटा उते देखो 1700 टंका रे एटा मिले जेबा आइता तार बात आसी गेला थान साड़ी एटा आइता आंचल हमें देखिलामा फर्स्ट आंचल आइटा होचे फुल बॉडी आइता प्राइस 2000 2100 पड़बा 2100 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा देखो कलर ऑप्शन रे सेम 2100 एटा होते देखो इधर कलर ऑप्शन डिजाइन माने सबुथिर चेंज रहे छै सबुथिर चेंज आसबा एटा जेंटा नेले 2100 टंका रे आसी जाउचे एटा होते देखो एटा भी सेम 2100 टंका रे तार बाद देखिरामा एटा होते छोट छोट काम नीचे स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर अछि आ इते भी ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा आंचल आडा होचे फुल बॉडी 1800 रे आसबा 1800 टंका रे एटा आसी जाउचे तार भी कलर ऑप्शन माने आसी जिबा 3 4 टा एटा होते देखो बॉक्स पैटर्न ऊपर कंप्यूटर प्रिंट एटा होचे आंचल एटा होचे फुल बॉडी एटा 2300 रे आस पड़बा एटा 2300 टंका रे आर कलर माने आसी जिबा एटा जेंडा नेले 2300 टंका एटा उठे देखो एटा उठे भी आसी वाला एटा भी सेम 2300 टंका रे एटा उठे एटा बॉर्डर वाला आस एटा रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन আছে না आंचल আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আইতা প্রাইসটা এটা 2800 রে আসবা 2800 টঙ্কা রে আসিবা তারপর এটা দেখো রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে স্টার ডিজাইন উপরে এটা হচ্ছে আঁচল আর ফুল বডি আইতা প্রাইসটা 2900 টঙ্কা রে লাইট কালার রে আসবা রেড কালার বর্ডার আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি 2900 আসবা 2900 টঙ্কা রে এটা মিলি যাচ্ছে এটা ওটে येलो मस्टर्ड येलो रे मेरू रो कॉम्बिनेशन আছে আইতা 2900 আসবা 2900 টঙ্কা রে এটা ওটে তার মজুরি আর ওটে কালার আসবা তা এটা হচ্ছে আঁচলটা কফি কালার আর এটা হচ্ছে ফুল বডি 2900 পড়বা 2900 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটে তারপর সবটা ডিজাইন উপরে আছে না আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা 2700 আছে 2700 টঙ্কা রে
এটা ଗୋଟେ দেখুন ছোট ছোট টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে এটা পরভা ডিজাইন পরভা ডিজাইন রে আসবা এটা আঁচল আর এটা ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা এটা 2800 পড়বা 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা এটা ଗୋଟେ লাইট কলর রে ব্লু র Blue কম্বিনেশন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি আর তার প্রাইসটা কেন হচ্ছে 2800 2800 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ଗୋଟେ রামা রামাগিনি রে রেড কালার বর্ডার আসবা আঁচলটা হচ্ছে রেড কালারে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 2800 পড়বা 2800 দেখুন কম কম প্রাইস রে নয়া নয়া মেহেন্দি ডিজাইন কালার আসবা এটা উঠে আঁচল মেরুন কলর রে আছে না হ্যাঁ মেরুন কালার বর্ডার আসবা আর তার প্রাইসটা 3000 পড়বা 3000 ଟଙ୍କା তার বাদ আসিগলা পিঙ্ক কলর রে ব্লু র কম্বিনেশন আঁচল আছে ব্লু কলর রে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা 3000 3000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে তার বাদ দেখিলাম এটা উঠে রেড কলর আর লাইট কলর কম্বিনেশন রে আছে না আর তার আঁচলটা দেখুন স্বস্তিক ডিজাইন রে আঁচলটা আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইস 3000 আসবা 3000 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା পিঙ্ক রে এটা কফি পিঙ্ক রে কফি কালার আসবা বর্ডার এটা হচ্ছে কফির আঁচল রয়েছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা 3000 আসবা 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে পরভা ডিজাইন রে আসবা ব্লু কালার বর্ডর আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইস 3000 আসবা 3000 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା এটা উঠে তার বাদ দেখুন এটা আসিগলা আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইস 3000 পড়বা সেম 3000 ଟଙ୍କାରେ এবার পিঙ্ক রে এটা কফির কম্বিনেশন আছে না অরেঞ্জ কালার রে কফি এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 3000 পড়বা সেম 3000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন মানে আসি যাচ্ছে যে এটা ଗୋଟେ স্বস্তিক ডিজাইন উপরে স্বস্তিক রে আসবা এটা হচ্ছে আঁচলা গ্রিন কলর রে এটা কফি আর মস্টার্ড ইয়েলো র কম্বিনেশন এটা 3000 পড়বা 3000 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন পরভা ডিজাইন রে আছে আঁচল আর ফুল বডি এটা 3000 আসবা 3000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে গ্রিন রে রেড কালার বর্ডর আসবা এটা Temple দেউলি design ডিজাইন আর হ্যাঁ হচ্ছে ময়ূর ডিজাইন রে আছে এটা প্রাইসটা 3000 আসবা 3000 ଟଙ୍କାରେ তারপর দেখুন এটা অরেঞ্জ আর কফির কম্বিনেশন রে আছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা 3000 আসবা 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি ଯିବା এটা পিঙ্ক রে আছে পিঙ্ক দেখুন রে মেরুন কালার আর পরভা ডিজাইন উপরে হ্যাঁ আঁচল এটা ফুল বডি এটা প্রাইসটা 3000 পড়বা 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা তার বাদ রানী আসিগলা। পিঙ্ক রে আসবা কোণার্ক রে আঁচলটা হচ্ছে ব্লু কালারে আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইসটা 3100 পড়বা 3100 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা তার বাদ আসিগলা এটা भी ଅଛି দেখুন মস্টার্ড ইয়েলো মাস্টার ইয়েলো রে রেড কালার বর্ডর আসবা আঁচল আর ফুল বডি এটা প্রাইস 3100 পড়বা 3100 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন ব্লু কালার রে এটা আছে নেভি ব্লু বর্ডর আসবা আঁচল ব্ল্যাক है ना হ্যাঁ এটা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 3200 পড়বা 3200 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ওটা তারপর দেখুন এটা পদ্ম ফুল ডিজাইন রে আছে আর গ্রিন কালার মেরুন কালার কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা 3100 রে আসবা 3100 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন পিঙ্ক এটা কালার পিঙ্ক রে কফি কালার আসবা আঁচলটা এটা গ্রিন কালার রে আর তার আঁচল भी লম্বা আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইস 3400 আসবা 3400 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন পুরো বারিক কাম হয়েছে হ্যাঁ আঁচল লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন রয়েছে আর এটা হচ্ছে 3100 ফুল বডি 3100 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା କି ବି ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଟିକେ টিক চিহ୍ନ ନଉନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରି এটা ନେବେ ডবল বর্ডর রে আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲସି ଶାଢୀ ମାନେ 3200 পড়বা 3200 ଟଙ୍କାରେ ডবল বর্ডর মানে ডবল বর্ডর সেম 3200 ଟଙ୍କା 3200 রে আসবা এটা ওটা দেখুন ডবল বর্ডর এটা হচ্ছে ব্লু কালার পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন সেম 3200 যেটা নেলে বি হ্যাঁ 3200 রে আসবা এটা ওটা আসিলা তারপর রেড আর ব্লু আসবা হ্যাঁ সেম 3200 ଟଙ୍କା এটা ওটা ବି দেখুন ଯାହା କି ଯେନ୍ଟା Orange ଆଉ ପସନ୍ଦ blue ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରନ୍ ଏଟା ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇ ଆସି କମ ପ୍ରାଇସ୍ है ବୋଲି এটা ওটা এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আসবা এটা রামা গ্রিন ব্লু Rama green কম্বিনেশন blue রে। রয়েছে
এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা 3300 আস 3300 ଟଙ୍କାରେ তারপর দেখি না মঠা কলর উপরে উঠে আসিলা মঠা কলর কফি কলর কম্বিনেশন সিঙ্গেল বর্ডর রে আসবা আচ্ছা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 3200 পড়বা সেম 3200 ଟଙ୍କାରେ দেখুন পর্পল কলর আর ব্লু কলর এটা 5 বর্ডর রে আসবা 5 বর্ডরে আচ্ছা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 3500 আসবা 3500 ଟଙ୍କା এটা উঠে তারপর দেখি না ওটা উঠে দেখুন কফি কলর রে ଅଛି মঠা কলর কম্বিনেশন আইতা আঁচলটা মঠা কলর রে আছে মঠা কলর আসবা 3600 আস 3600 ଟଙ୍କାରେ এটা উঠে তারপর ডবল বর্ডর রে আসবা এথিরে ব্লাউজ পিস আসি যবা অরেঞ্জ রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে আইতা আঁচলটা দেখুন তার আঁচল এথিরে ব্লাউজ পিস বি আসবা এটা হচ্ছে ফুল বডি আইতা প্রাইসটা এটা 4000 আসবা 4000 ଟଙ୍କାରେ এটা উঠে চৌড়া বর্ডর রে আসবা এটা কলরটা পুরো পিঙ্ক নাই যাবার কি রেড নাই গাজর কলর টাইপ রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি রে 4500 আস 4500 এটা সব মিডিয়াম রেঞ্জ র কালেকশন এটা উঠে আসিগলা 3D প্যাটার্ন উপরে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডি দেখুন এটা মানে মোস্ট সেলিং কালেকশন 4000 রে আস 4000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা উঠে বি এই সেম 3D প্যাটার্ন আছে বাকি এটা বড় ডিজাইনটা अलग আছে আঁচল আঁচল আর ফুল বডি দেখুন আইতা প্রাইস কানা রহুছে এটা 4500 পড়বা 4500 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା তারপর এটা দেখুন ব্ল্যাক আর রেড রে আসবা ব্ল্যাক রেড নর্তকি প্যাটার্ন রে আছে আর তার আঁচলটা দেখুন তার আঁচল ঝুটি কাম হেছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতা প্রাইস কানা রহুছে এটা 4500 আসবা 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି এটা সিঙ্গেল বর্ডর রে আসবা ফ্লাওয়ার ডিজাইন রে না এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা 4000 রে আসবা 4000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসিবা এটা ওটা তারপর দেখুন এটা হচ্ছে নবকোটি রে নবকোঠি রে আসবা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 4000 পড়বা 4000 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটে এটা হচ্ছে পরভা ডিজাইন রে আর আঁচলটা দেখি দেমা এটা হচ্ছে আঁচল ফ্লাওয়ার ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইসটা 4400 পড়বা 4400 ଟଙ୍କାରେ কলর আসবা সেম 4400 রে এটা উঠে আসিগলা তার বাদ এটা সেম 4400 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ মিলি যাଉଛି তারপর এটা উঠে দেখুন এটা উঠে भी বহুত চলছে না এই ডিজাইনটা এই ডিজাইন বহুত চাল এটা হচ্ছে আঁচল আর ফুল বডি এটার প্রাইস এটা 5000 রে 5000 ଟଙ୍କାରେ এটা উঠে তারপর আসিগলা দেখুন এটা হচ্ছে লাইট কালার রেড কালার কম্বিনেশন তার আঁচলটা এটা মানে সব পপুলার ডিজাইন মানে এটার 4500 পড়বা 4500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে তারপর রাউন্ড টেরাকোটা উপরে দেখুন রামা গ্রিন ব্লু রামা গ্রিন বর্ডর আসবা ব্লু কালার রে এটা হচ্ছে আঁচলটা রামা গ্রিন রে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডি 4500 পড়বা 4500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসিবা এটা উঠে দেখুন কোণার্ক প্যাটার্ন কোণার্ক রে আসবা এটা এটা হচ্ছে ফুল বডি আর আঁচলটা এটার প্রাইস কানা রହୁଛି 4500 পড়বা 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা মিলি ଯିବା এটা উঠে ବି কোণার্ক প্যাটার্ন রে কোণার্ক রে আসবা এটা হচ্ছে স্কাই ব্লু কালার রে স্কাই ব্লু রে মেরুন কালার মেরুন আইতার ফুল 4500 পড়বা 4500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে পরভা ডিজাইন রে আসিগলা ডবল বর্ডর রে এটা হচ্ছে আঁচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আসবা দেখুন এটা ম্যাক্স আর এসা লাগি भी আপন মানে এবে জুড়া জুড়া কইলে জুড়া জুড়া भी মিলি যাবে 4700 পড়বা 4700 তারপর আসিগলা এটা ওটে মাছ বর্ডর রে মাছ বর্ডর রে ডবল বর্ডর আছে ডবল বর্ডর আর এটার দেখুন ফুল বডিটা এটা কমলা ডিজাইন রে আছে না এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ফুল বডি এটা প্রাইস হবে কানা আছে এটার প্রাইসটা আমাকে মেসেজ করলে আমি কহি দেমা এটা বহুত কম প্রাইস লাগবা মেসেজ করলে এটার প্রাইস কহি দেমা এটা ওটা भी দেখুন এটা भी পিঙ্ক কালার এটা भी ডবল বর্ডর আছে ডবল বর্ডর সব মেসেজ কি কল কলে কোয়া হবে না সব গোটে প্রাইস রে হি আসবা এটা ওটা भी ডবল বর্ডর আছে দেখো গ্রিন সব নয়া নয়া ডিজাইন রে আসবা
आ सब इटा होलसेल प्राइस लागि जिबा हां एटा गोटे तार बाद देखो देखो एटा जहाँ आसबा के रेड जेटा रे पसंद लागो टिके जल्दी बुकिंग कर देबे एटा से उत्कल लक्ष्मी रे कलर कॉम्बिनेशन अच्छे रामा ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन अच्छे एटा हरिण पैटर्न रे आसी जाउछे एटा गोटे तार बाद एटा स्टार कलर डिजाइन रे आसबा एटा एटा गोटे आसबा रेड कलर आउ एटा अच्छे रामा ग्रीन एटा गोटे देखो ये सब मेसेज के कॉल कले कहबा हां देखो बेस्ट बेस्ट डिजाइन अच्छे डबल बॉर्डर रे जहाँ की भी दरकार आपण माने कॉल करून आपण को बेस्ट प्राइस लागि जिबा चल आसबा एटा एटा 6000 पड़बा एटा 6000 टंका रे आसी जाउछे तार बाद एटा गोटे आसीला स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसबा आ कलर कॉम्बिनेशन आ डिजाइन देखो किते बढ़िया लागुछे शाइनिंग रे अछि सेटा देखो एटा तार होचे चल आसबा आंचल आ फुल बॉडी टा देखि देखो आ तार प्राइस काना रहबा एटा 6300 आसबा 6300 टंका रे आसी जाउछे एटा गोटे तार बाद आसीला एटा गोटे सुमति कलर रे आसबा आ बस डिजाइन ऊपर अछि देखो मोहुल बेटा रे हां हेंतिस टाइप रे अछि आई तार प्राइस टा एबी 6300 आसबा 6300 टंका रे तार बाद एटा गोटे एटा तो पूरा पाटो भलिया लागसे ना स्टैंडर्ड एटा 6200 रे आसबा 6200 टंका रे आपण मानको एटा मिली जाउछे एटा गोटे आसबा पिंक आ ब्लू रे एबी सेम 6200 आसबा 6200 टंका रे आपण मानको एटा मिली जिबा नेक्स्ट कलेक्शन हमें देखि दमा देखो एटा गोटे एटा आसबा स्काई ब्लू रे रेड कलर बॉर्डर आसबा आ एटा मयूर डिजाइन अछि ना एटा होचे आंचल आ फुल बॉडी देखि दमा 6300 6300 टंका रे आसी जाउछे एटा गोटे तार बाद देखो रेड कलर रे मेरून कलर बॉर्डर आसबा आई तार आंचल टा में फर्स्ट देखि दमा देखो होचे एटा आंचल आंचल आसबा एटा फुल बॉडी टा किते फाइन वर्क रे आसी जाउछे आ स्टैंडर्ड बॉर्डर रे गोटे भी बहुत सुंदर 6300 पड़बा 6300 जहाँ के भी संबलपुरी साड़ी रो नुआ नुआ डिजाइन पसंद अपन माने थोड़ी खाली श्री गणेश हैंडलूम के विजिट करू एतर आंचल एटा होचे आंचल टा इनो नुआ पिंक नुआ रे डिजाइन मिली कॉफी कलर आसबा आई त प्राइस टा एटा 6500 पड़बा 6500 एटा गोटे आसीला तार बाद देखो मस्टर्ड येलो रे मेरून कलर आसबा देखो पूरा सेल रे ऑफर सेल सब लागी छे जेते जल्दी हो जे बुकिंग कर नेबे एटा होचे आंचल एटा फुल बॉडी 6300 आसबा 6300 मस्टर्ड येलो रे देखो तार बाद एटा गोटे ई कलेक्शन टा भी बहुत बढ़िया लागबा पिंधले बड़ बड़ नर्तकी पैटर्न रे अछि आंचल टा अछि रेड कलर एथिरे ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा आ एटा फुल बॉडी टा एता देखिराम 6500 पड़बा 6500 टंका रे आसी जाउछे ऑरेंज कलर रे मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि ना हाथी डिजाइन ऊपर आइता आंचल फुल बॉडी टा इता 6300 आसबा 6300 टंका रे एटा आसी जाउछे एटा उते तार बाद सर्फ कलर रे ई कलर टा बहुत कलर बढ़िया बॉर्डर आसबा ते शाइनिंग रे अछि देखो एटा होछि आंचल आ फुल बॉडी पूरा यूनिक कलर संग यूनिक डिजाइन 6300 आसबा सेम 6300 टंका रे एटा सब स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देखो एटा जेने कि थंबनेल दिया हेतला ना एटा होछि आंचल आ एटा हाथी 6500 पड़बा 6500 देखो कलर माने केना लागु छी खाली कमेंट सेक्शन रे टिके जणाबी किते बढ़िया बढ़िया कलर माने आसी हेछे एटा आसी गेला नुवा डिजाइन टे पूरा एटा होछि आंचल एटा फुल बॉडी टे देखो पिनले केना बढ़िया लागबा जे 6500 रे 6500 टंका रे एटा होटे तार बाद सबटा डिजाइन सिंगल रे आसबा एटा होछि आंचल आ फुल बॉडी देखो आई तार प्राइस काना अछि 6800 आसबा देखो किते प्राइस कमी जाई छे 6800 टंका रे आई तार देखो एटा डबल स्टार रे आसबा एटा होछि 6 बड़ डबल स्टार सबटा एटा होछि आंचल ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा एटा वर्क आसी जाउछे एटा होछि 8500 आसबा 8500 टंका रे आपण मानको एटा मिली जिबा एटा उते देखो पिंक कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि आ इता आंचल हमें टिके देखि रमा देखो एटा सिंगल मयूर रे आंचल अछि आ सबटा डिजाइन देखो केते बढ़िया लागु छे जे एटा 9000 रे आसबा 9000 टंका रे एटा उते तार बाद
डबल स्टार रे आसबा मेरून रे लाइट रो कॉम्बिनेशन अछि ना एटा होछि आंचलटा देखुन मेरून कलर अछि आ पूरा बारीक काम ऊपरे आपण मानको साड़ीटा 8800 पड़वा 8800 टंका रे एटा उठे तार बाद क्रॉस डिजाइन सबटा एटा आ एटा होछि आंचलटा फुल बॉडी आ एटा प्राइसटा 8300 रे आस 8300 टंका रे आसी जाउछे नेक्स्ट कलेक्शन एटा उठे देखो ई सबटा डिजाइनटा केते बढ़िया लागुछे जे एटा होछि आंचल पूरा भरी भरी काम अछि ते भी ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा ब्लाउज पीस वर्क संगे एटा बेस्ट डिजाइन रो सबटा उठे आसी जाउछे साड़ी 8300 पड़वा 8300 तार बाद एटा उठे आसी गेला मेहंदी कलर रे एटा कॉफी रो कॉम्बिनेशन अछि ना आ इधर आंचल हमें टिके देखि दमा एटा देखो एटा होछि आंचलटा मयूर डिजाइन रे आंचलटा अछि मयूर डिजाइन रे आछि एटा होछि फुल बॉडी एटा प्राइसटा एटा आसबा 9000 रे 9000 टंका रे एटा मिली जाउछि नेक्स्ट कलेक्शन एटा आसी जाइछि देखो हाफ पेरे रे आसबा एटा होछि आंचल आ फुल बॉडी एटा देखो एटा प्राइस काना रहबा 5500 पड़वा 5500 टंका रे आसी जाउछि एटा होते तार बाद रामा ग्रीन रे एटा अछि कॉफी कलर आसबा आ आंचल टा इधर हमें टिके देखिना फर्स्ट देखो फ्लावर डिजाइन रे आंचल टा अछि ना आ फुल बॉडी एटा प्राइस तार प्राइस 5500 पड़वा 5500 टंका रे एटा उठे पेरे पेरे डिजाइन रे आसी गला देखो से मझी रे मिलन टाइप डिजाइन अछि आंचल टा झुंटी काम है छे एटा होचे फुल बॉडी टा 5200 आसबा 5200 टंका रे बॉडी रे देखो माछकाती डिजाइन टाइप रे अछि एटा उठे तार बाद आसी गला देखो इतार आंचल टा में टिके देखिलम आंचल आ फुल बॉडी टा एतार प्राइस टा 4500 पड़वा 4500 टंका रे एटा आसी जिबा आ इनके आपण मन विजिट करले देखुन आउ भी केतेटा कलेक्शन लगा भी हिची एटा देखि पारुथबे ई भितरु भी आपण को कैंसीटा भी पसंद लाउछ त टिक चिन्ह नो टिक चिन्ह मारले हमें फोटो दे देमा जाके भी जेनटा पसंद लागले हे भितरु आउ भी हमर इनी के आसले आउ भी सब किछि मिली पारबा हमर इनो 500 नु स्टार्ट अछि संबलपुरी साड़ी कॉटन साड़ी सिफन साड़ी फैंसी सब वैरायटी मिली जिबा आ जल्दी जल्दी आपण माने टिके विजिट करन काहे कि एबे तो प्राइस माने साड़ी मानकर बहुत कम रहउचे आके बढ़ी भी पारे सेति लगी आपण माने एबे घिनला पूरा लाभे रहबे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के टिके लाइक करो शेयर करो और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करो